Hi guys, nako diri sa akang grandma guys. Ito na siyang bisitaw. 2 days a week. 2 days a week na lang. Okay. Dili maayo kung paminaw sa lawas. Kaya lang ko depressed. Konti ali guys. Ingon na siguro na anak. Basta nabito tayo. Bation sa lawas. Labi pa may edad na santa. So mga siguro na guys. Wala na gani ko maka guys. So, wala ko makakuha sa akong YouTube kay tungod sa akong gibati nga kuan guys kanang sakit pa may akong buko-buko kanang mura ba og naay gibutang nga sako usa ka sakong bugas akong buko-buko ambot ngano ni siya nga sa una imbis na nga mapauli ko last September wala ko pauli pagkamatay pa ni mama ko pauli kay tungod akong gibati guys nga kuan kadugayan ako ganing kuan mo ko kabuhion kadugayan akong istorya kabuhion kay ko mo na nga kuan na usahay ra gyud ko makakuyog gani sa usa mag sakay-sakay sa ITV kay murag di ko ganahan mulakaw dili ko ganahan basta murag way gana guys gusto rin ako nga narakos balay maglaba hinlo ana di ganahan ko kay ambot na akong buko-buko guys sakit jud kayo niya sige ko kuan sige ko dighay niya ako pong blood sugar karon pa rin taas mga 1 week na 200 kapin maabot ka ni 300 guys dahil kausa nga kuan wala ko mag-hipay ba sa usa nag-inject og insulin naman siya insulin kay kuan man siya kanang diabetic na siya insulin ko gamay ra gud nga kuan ra 10 units sa akong gibutan kay dako taas kayo niabot og 300 ambot og ngano nga pero ni kaon gani noon ko guys kay kana mabunta mo kaon ko og kuan mo kaon ko og Inikala City nya magpreparar ko sa kaon sa usa kaon na sa kuana kay aron mainom kay mo sa akong tambal maka kuan kay wala man pud ko trabahoon paabot ako na niya nya kaon ko sa kabukpan nya kape nya usal ko jud kabukpan nya kape nya mukaon na mo inom na din sa tambal kay para mautoy pagtulod sa tambal ba nya okay ra ko pero ining ka kuan na pod ining ka kay ningom lang ng doktor nga permi ko pakanon ba kay tungod sa akong fatty liver na-diagnose man ko last December og fatty liver nya napagyo ko chloriosis sa to basta sa tiyan guys ang akong problema nya una nga kaon ko ginagmay pero na mag-usahay nga lami kaing sudan nya makakaunta bitaw makakauntag kanang di man pud kay daghan jud nga kanon akong kaonon pero tungod lagi kay sugar mo lagi na nga mataas akong kuan mo na nga akong gihimo na lang ginamay nya usahay og makakuyog ko sa akong mga kuanong pagkaon isda akong kuanon ana may akong orderon kun di ba kanang salad pero salad nga napod siya manok Natur karon guys mo ni akong gibati guys lain kaayo nya dali ra ko masuko dali di jud kay masuko nya murag ka-depress man jud kung pumunta kay hunahon dili na ako maghunahuna nga tos mga bata guys kay maghunahuna ko na magkubayran na dito nya luoy po kay di po nako po padadaan tong akong kamagwangan ana nga
ko unsa man di sa bugnaw ba kani sa unsa ba mo na mura kong talan ako sa balay pero gikot ko. Gikot niya. Ay noon karon mo hapit-hapit naman kuan. Winter naman ko no. Winter naman. So kuan di ko pwede guys na ikaw pwede nga dili magkot, dili magkuan magputos akong kagalingon kay mo na akong namatikdan guys nga akong buko-buko sakit akong mura gini akong kuan nga kaning diri ba diri dapit na padong ana nga mura jud og kanang nakakuan ka kanang magbabitaw ta og kanang kuan magbabata ba murag mo na siguro ni kuan resulta sa mga bata pa ta nga magbatag manghod magbata og ato yung bahon una siguro ni guys nya ako gani kana akong bag mulakaw ko pitakan lang gisod pero dako nga baga pero pitakan lang gisod mura lang akong himo kay tigil ko nga mura man naagi usahay guys nga makaingon ko nga sus Ginoo ayo lang gid usa gid kay murag dili pa jud ko ready ay gid usa gid ko pagkuha kay di pa jud ko ready pero ibo kong kuhaon ka na lang tapong nga wa koy sakit ba nga bation ba sus kasakit yun guys ang kasakit jud kayo mura jud mao gid ako nabatian karon kadang wa na gani ko mag-upload wala na ko kuan pero na totally man gyud nga nag-kuan ko nag nag-YouTuber ko ba wala man yun dili man yun pero at least kumudanghan malay mo di ba ang kanabitang uban magbutang lang nga magbutang mag-upload na lang mag-upload ana malay mo no pero lain jud akong paminaw guys kanang imot lang guys imot lang jud mo gini akong gibati karon nga wa lang jud gani ko magsaba sa mga bata kay di ko gusto nga makuan po sila niya ako po ningkamot ko malingaw ko sa akong kagalingon na nagani ko time sorry bisa di man ko po kakasuro-suro ron guys kay tungod ana bitong gibawalan ka og ato didto ato diri ana kay tungod og naapod ang mga tao magkahabilo kag mga tao dili man gud kuan nga kanang paduol kag mga tao ba so malipay na kay ko guys kanang na ako sa kuan na ako sa parang grocery grocery tanaw dito mura gid lami kay pahilot guys lahi ra ba sa Pilipinas ba nga halos kada semana ko nagpahilot kay barato ng sad dire maghuna-huna ka magpahilot 50 na or 65 magtipa ka pagkapaita guys di mugawas jud ka nga makaltasan jud kag 80 nga tos 100 gani buhok guys halos di na gani lang gani ko magpalit og tag 5 tag 10 nga kanang pangkuan bisag ako naman lang gani magkuan kay pero ako ang ko buong pag-ubha nya nga naman una na akong paminaw na lisod kayo ya magbantay po ka na po kay mong bantayan ma-depress po ka labi pag ka na magpagahi-gahi sa ulo sa unsaon nimong kanang explicar kay di po kadungog ay wala gina guys nga lami na ko kay pauli guys pero kuwang na lang gyud ko na ako'y kuwang nga mga tuig nga kuan kay siyempre bisan og mo anak ta sa ato mo kuan ta sa ato anak ta sa ato kinahanglan man gyud nga naputay kuan kay dili naman gud sama sa kaniadto nga bata pa ko maggagmay pang mga bata nya ako mooy nang kuan sa nang natay pa eskwela natay sag unsa na itong kuanon karon lahi na guys kay muuli ka sa mga ibutan nato sa mualbual muuli ka dito wala naman ang kuan guys kay nanang dili naman ka pamaligya kay ano duol na kayo ang kaisano nya ang mga tao kung mangutang sila sa kaisano na lang ato na lang sila magkuan dito ka ng para antong sa una nga
na mas like credit. Karon guys, lahi na kaayo. Nya mahal sa kaayo ang mga paliton pastilan. Ang kuan lang gani guys, kanang katong pag-uli na ako 26, murag nakauli man siguro ko 2016, nakauli ng kwarto. Ang usa ka lapad nga ingon ani murag ingon ani lang gani kadako nga buwad nga kanang pulahon gani nga buwad. Pasilan 20. Tinuo ko 20. Unya, ilang mo kabuok ngaon. Alang-alang mo palit kag usa ka buok. So mo palit po kag unom ka buok. Okay, share sa nimo to sa mga bata. Nya mo palit po kag maso, mo palit po kag sudaan, syempre mo palit. Tanan di man gyud mahimo guys nga kanang mayon ka nga iya ana. Murag lain man murag magtukan no, tukan ka nga magkaon nga tukan ka nga magkaon ba nga magpanilap in taon tong makita kaluoy ra man pod. Murag wa na sa akong kuan bisan gani diri sa akong gi puy-an. May na ganin ko. What's that? Are you eating? Mura magkahilab no? Nga wa magunas atuwa nga di ta manghatag ana nya di po ta mo palit og daghan nya labi pag bubarato daghanon man gyud nimo. So ana gyud sa Pilipinas guys. Luoy ba kay ang mga apo no? Dili nimo tagaan. So ana guys mo na nga mag-una gyud ta nga kanang kuan nya ore among kaawayan ari kong kaipon kay mayon siya nga you always sending dabay po nang maningkamot ba po ko po nga makasim po no? Kay siyempre ya natay kuan karon sa kaniadto maututag kuan kasino magdahatag 20 makadaog na ta. Karon guys dili ni gyud anak mo na nga ako mga barkada ako gani inon nga na mga tulang dito na ihatag kung makadaog ta maayo. Dahatag 20 kanugo na kayong 20 guys may pag-ipalit og kuan orchids kan imong 20 sustulo pa na kabuan nimo tanaw-tanaw malipayon pagka pero maadto ka didto mura na imong awa na ilang paro na guys mas may pag imo na lang nang ipalit og palit ba nimo ron og pan palit ba nimo ron og kamote palit nimo og saging palit nimo kuan daghan pa kag dala munay kuan pagka tinuog karon og moadto ka dito pero usahay moadto magyud kay naman gyud panghatag og diri nay kasino nga mohatag og 25 nay kasino nga mohatag og 30 nay kasino nga amo na lang saligan guys kung magsalig ka nga inikaw man nimo trabaho na experience yun ako na guys nga sobrahan ko 140 napildi ang 40 nya siyempre mo ingong lagi kang allowance na ako ni bahala na total malipay man po ka no adto ka dito makakita ka mga tao kay tagsara man po ka lagi mula ka tagsara po ka nga mo adto sa casino nagay kuan nga makadaog ka butang sa nimo ang kuan nga bahala na kay mo na nakadaog pero mo lagi na nga dili gyud nimo kuanan ang imo yung saligan gyud ang saligan na gyud nimo ang Ginoo gyud kay ang Ginoo labi pag wala na kas panudlanan na muhatag gyud siya mangita gyud siya paagi nga na ba kay maka 20 ba ka, maka 30 ba ka, ana. Nuna na ang kinabuhi na mo sa Amerika, guys, dili ingon ana nga, kuan ha, kay ako, CNA ko, pero wala akong magsalig sa akong pagka-CNA, no? Kanang, wa po ko magsalig nga, matugog kasino, kay makadaog ko. Kay, experience na ako na, guys, sa pila ka tuig na ako nga, ako gitong kuan nga ma-save na ako akong balay pila ka tuig na save man ako tuod pero dunay kinutuban tagaan ta sa Ginoo og kinutuban hangtod asa ta kutob so dili gyud ingon nga magsalig jud ka parte ana og dili po ka magsalig pud og nga kanang naapoy mohatag nimo kay diri sa Amerika guys lisod guys ang mga Pilipina diri
kung naa ka, maayo kay sila nimo guys. Nya labi pa ko dili ko mangarte, dili ko ana nya, dili kay ko kanang particular bitaw kana mga lami nga sinina, mga kuan nga dili kay ko ingon ana kay dili mo gud sama sa kaniadto nga negosyo ta, syempre presentable kay ta. Na kaning naara ta diri sa balay, syempre og dili gani ka mag-scrub kana gyud imong sinina, di ba? So kuan guys kanang nya diri po guys maglisod ka panghuwam, kay maghuwam ka kinahanglan nga naadyo kay kuan, naadyo kay kabayad kay di na kakahuwam mo pero di po nimo po bayaran, di ba? So muna ako nga una ko extra mamalik ko atong mga kuan, mamalik ko mga gold nya magkalisod na ko mo buti akong iperinda nya. Mahurot man po guys, mahurot man po sa ginagmay-gagmay ni mga panginahanglan, mahurot sad ang imong tinigom. Muna lang na guys na salig lang tas Ginoo, labi pa ron salig gyud sa Ginoo. Ang Ginoo gyud mo imong hatag na to pirmi, labi pa sa tong lawas nga naiusahay nga mulaylo na ka, maingon na ka nga diri na lang siguro ko to kay murag gipulaan na ka bitaw ka pulaan na ka mo na inana nya. Maingon lang ka nga sa gan lang ka kutob di sa guys no, kay to ay mga bata, to ay mo mga apo stilan mo na lang gyud nay atong kuan nga bisan og nahuman na unta ta pero ulikid maghapon sa ila kay dili man ingon nga kanang ugma naapa ka na sunod ugma musamot pa pero depende sa imong paningkamot. Pero mura na ang imong paningkamot diri ug niya ka sa Amerika, trabaho ra gyud ka, trabaho dili kay imong dili pares ato abitaw guys nga nanakoy usa ka sakong bugas, nanakoy sudan usa pa ka buwan nya na po koy tinaguan ana yet mulaylo-laylo ka, dili ka mulakaw ana magkuan-kuan hoy-hoy kasi imong mga apo, hoy-hoy kasi imong anak, imong mga barkada na. Pero dili gyud ka ana kay ngano sa permirong adlaw sa buwan ang balay imong bayaran unya ang imong insurance imong bayaran, imong TV una kay TV, imong electric una kay electric, imong sakyanan una kay sakyanan, pastilan mo na giingon nga dili pud kasagaran na kay na may uban nga dako kay pugyud og sweldo, labi pa mga RN kinagamihan gud ana na may sweldo 50 man nya trabaho kag 12 hours nya pila na may mo sweldo sa usa ka adlaw. So makaabanting hapon sila pero sa uban nga nagtrabaho nga gamay ra pud og sweldo, diba mga $10 ra ako gani magani ko mag $10 diri guys kay live in ko umot hunahon gamay ra ko trabaho kanang wa ko'y trabaho nga kuyo ko sa akong kauban akong tiguang pero nahukot ka guys 24 hours ka nga naa dili ka o lagi makalakaw lagi ka pero kinahanglan nga mobalik ka dayon dili kay hun anang wala ka gyud trabaho nga moadto ka didto bahalag mahapunan ka magabian ka kadlawnan pa ka pero ug na kay obligasyon guys dili jud ka kay hun ana muna nga ma-depress po ka no kay kaning diri pud sa amo tan-aw ko ning amo mo anha ka sa gawas mo ni akong gipuy-an diri guys akura murag akura kay natuog pang tiguang unsa may malipay ba ka ana guys kana ray mo makitaan unya mo adto po ka sa gawas guys mora ni akong andiri libot-libotan mo adto po ka sa gawas kinsa may mo ka istorya dito nga mo adto ka dito na awar ba walay tao guys, walay tao. Init kayo. So anak ra gyud ka sa so, di ba? Nya mora na. Limpyo.
Kay kanay akong gipuyan mura ra po ko og anak ani. Mura ra po ko og anak ani. Ako ipiyalan tanan. Ako ipiyalan ani na tanan. Muna nga. Karon guys, duha na lang ko kaadlaw mo trabaho. Hindi na kong trabaho upat kaadlaw kay. Tanaw na to pa man ako. Nato pa. Wala akong kwarto. Ngayon na pa ko niabot diri guys. Saan man eh. Ganina pa ko niabot diri guys. Ay, katulong pang hinting ko mo. Ano diri guys. Ang kay ko kinabuhi diri guys. Pero gamay lang guys sweldo. Pero sige na lang guys kay mo man na sagdod nga. Wala na ko magtrabaho o kanang wala na ko gyud magtrabaho o kanang rehab. Sa una nag-rehab ko. Pero nya nagkuan pa jud ko, nag-evaluate ko mga pasyente. Nya connected mura ko ni connect lang ko ba o kanang kuan ba kasosyo na ko ba. Pero mao lagi na guys. Ang imong kaayo bantayan ra pud. Wala ko na bahin atong pila ka milyon nga iyang nadawat. Wala jud ko tagay bisan og 5,000. Wala jud sa duha ka tuig na kong inagwanta ato guys. Wala jud ko na kuan. Wala jud ko na pala. So, pero sila okay lang. Ginoo na araman po. Wa mo ko pasagdi. Kuan. Pero ang akong kinaadman nga akong nakatunan niyan to. Magamit man gihapon ako, nagamit gihapon ako. So, yun na lang guys ang kinabuhi. So, dinhin lang ta ko to guys. Kung nakagusto ka sa akong video, don't forget to like and subscribe. This is Rebecca K. of Paramp, Nevada. Thank you guys. Bye.